भूतुणी हो लाजरे। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ ओम साईराम मो दीप्ति आपण मानक स्वागत करछि मो नुआ ब्लॉग रे। आउ केमती अछंदे आपण माने आशा करछि बहुत ही भलरे थिबे। मु भी बहुत ही भलरे अछि। चलंतु ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। तो ब्लॉग टी स्टार्ट करबा पूर्व कहि रखुछि जदि आपण माने मन चैनल रे नुआ अछंती दया करी सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दियंतु जा फल कि नुआ नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो आपण पाखरे पहुंची परिबो। आउ सबुदिन भली लास्ट पर्यंत भिडियोटी को देखंतु भल लगे लाइक कमेंट शेयर निश्चित करंतु। तो आज भिडियोटी बहुत पुराना भिडियो जोटा कि मो बाहागर पूर्व भिडियो तो मु देखु देखु आज रही जाइतिला तो मु छाड़ीदेली। आई होप आपण मानकु बहुत भल लागिबो। तो आज जो भिडियोटी मो लाइफ रो नुआ गोटे जर्नी स्टार्ट करछि जहा कि मोर आर्टिस्ट देखि पारथुबे स्टार्टिंग वीडियो जोटा कि मो दुख थिला मन फिर भी मनटा खुशी थिला कि नुआ नुआ लाइफ हबो नुआ जगह को आसीबी। तो वीडियोटी निश्चित देखंतु और कमेंट करंतु केमती लागला। तो फास्ट हो जो अलता कुकुमणी हां हैला देखिए कुकुमणी बा पानिया दैट ब्यूटीफुल पानिया जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। एटा होची हमर चंदन पाउडर जोथि कि मु चंदन भली गोरा देखा दी। चंदन ता गोरा की चंदन लगे गोरा हो दिलबो। तो एटा होची जाली स्क्रबर लुफा सेटा होची लुफा सेटा होची लुफा लुफा स्क्रबर भी मो से तो रहते समस्त इंग्लिश करे हाउ मोटे देखिए so beautiful हाउ ने एटा ने मिरर बे लुफा कौन है लेकिन ए जो गाधांती घसी होबा लेखि दियो घसी होबा देह घसा साबुन जाली लेखि दोजे बे साबुन दियो साबुन जाली लिख दोजे साबुन नाही एडी तार बॉडी वॉश ओके ए ने या भी थिला गोटे जो येडा सेटा कोन करलु की ना न कहले किछ लेख रे मिरर जाई छी बा एडा हो जो पाउडर पफ पाउडर केस आ पफ पाउडर केस आ पफ आम ओडिया भाषा रे कोन पाउडर डब्बा सहित तुली पाउडर ता तो इंग्लिश हैला ना तार भी ओडिया को ना हां तार पाउच ओके ए गुंडा पाउडर कौन लिखि पाउडर डब्बा हां डब्बा वो तुली आ एटा होची जो शावर जेल एटा शावर जेल जोटा कि ब्राइटनिंग रे मुग्राटा लगे कि म देह सब चिक चिक मारिबो दूर रो आसथिले तमे जानि जाबो ए कहा देह एटा होची मामार देह करे नथिले तमर आवश्यक पड़ियो लेखि कोन उडिया को सार जेल एटा होची शैम्पू एटा होची शैम्पू जोटा कि मेथी रे आपण को जदी चुट्टी उपरुची तो एइटा लगांतु निश्चित आपण को चुट्टी को हैला पर्पल तो मको विदाउट कोलैबोरेशन में प्रमोशन करिया पई कहिनी ये नियो एटा होची कंडीशनर एटा त कंडीशनर जोड़ा कि चुट्टी मुलायम रखिबो आंगुळे पुरी टाणी मिले भी गोटे भी चुट्टी खसिबोनी टनर एटा टनर जोटा कि लगेला पर मो मोडा बहुत पडुची फिर भी लगाउची टोनर शैम्पू कंडीशनर आगे बढ़ा तो देखि चल एटा होची मामा आत्रे एलोवेरा जेल जोटा कि पर्पल मते फ्री मिला एई कहले देखु एटा होची एलोवेरा जेल एते भी सत कहिया ता ठीक नुह एटा हेयर सीरम एटा होची हेयर सीरम फेस वॉश ब्राइटनिंग जोटा कि मो मुंह पूरा ओपेया भली व्हाइट है जीवन ना सनस्क्रीन एटा जो मो फेवरेट पिलग्रिम सनस्क्रीन मेकअप रिमूवर एटा कि मेकअप रिमूवर जोटा कि मेकअप लगे साला परे झाळ होय जदी ओ हमें जाई बड़ी देखा जाउथीबी एटा को मारी देला पोछे के मो सफा कर दबो बड़ी देश एटा होची मेकअप रिमूवर लग दियो से हो नाही एटा होची सेटिंग स्प्रे एटा होची सेटिंग स्प्रे जोड़े के आपण को मेकअप करि साला परे एटा यार स्मेल तते केमिति लागिला जीवन बढ़िया एटा मो चॉइस हला एने परफ्यूम
Setting spray ପରେ କଣ? ଏନଗେଜ ରେ Perfume. ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ପରେ परफ्यूम ସେଟା କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ବି କହିଦିଅ। Scent Looking body spray ଟା ଦେଖିକି जस्ट ଭଲ लुकिंग ସେ लाइक वाओ just smelling like a wow not a looking with smelling ଏଟା ହଉଛି ଏଟା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମକୁ ଆଗରେ ତମେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ କହିଲ କଣ? ହେୟାର ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଟା ଏଟା हेयर सेटिंग स्प्रे जोटा कि मो बाल हो जीवो पूरा सेट ମାରିଛ ଚୂଳ ଏଇ ମାଡେ ରଖିଅନି ର ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଲେଖିମି ହେୟାର ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଲେଖିଛି ପୁରା ଗୋଟେ ସେଟିଂ ସେଟା एटा ସେଟା ମୁହଁର मुहरे ଏଟା ହେୟାର ର स्प्रे एटा होची हेयर ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ଫେସ୍ ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଏଟା हेयर सेटिंग स्प्रे तापर ଏଟା ହଉଛି ଫିନିଶ ସ୍ପ୍ରେ ଟା एटा होची फिनिश स्प्रे ଚୁଟି ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଲାଗିବ ଚୁଟି ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଲେଖିଛି स्मूथ फिर भी लागिबो स्मूथ तापर ए, लेको रुह, फिनिश रुह। स्प्रे ହେୟାର ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ କଣ କରିବି ଦେଖିକି କାଟାକଟି କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏଟା କଣ ଏଟା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ କ୍ଲଚର ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ए दीटा होची मोर नाली और कला क्लचर कंकड़ा क्लिप ता से तो कला रिबन ରିବନ ଗୋଟେ ଧରିବା ପାଇଁ ବି ବଳ ନାହିଁ ଝିଅ ବାହା ହବ। ଠାରୁ ପଳିଗଲା ଏଟା ନେଲ୍ ରିମୁଭର ଲିଭେଇ ଟିକେ ଦେଖା। एडा होची गोडरे लिभेबा पई आ हातरे देखन डिप एंड ट्विस्ट नुआ सिस्टम के लगे दिबेनी ନା एडा होची हमरा हाथ लगे प्रैक्टिकल करी देखै दे। जहाँ दरकार मते कहले सब मु लिंक दे देबी अपन माने कमेंट रे लिपस्टिक एडा एनबे एडा लाक्मी एडा मामा अर्थ आ कौन सेटा ସେଇଟା ଏଟା ହଉଛି ସୁଇସ୍ ବିୟୁଟିର ଲିପ୍ ଲାଇନର ତାକୁ ବି ଲେଖି ମୁଁ ଲେଖିମି ଖାଲି କଣ ଲିପ୍ ଲାଇନର ब्यूटी लिप लाइटर ପିଲଗ୍ରିମର ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ तो लगे कि राति रे तो सकाळ ला चमक रे भरी जीवी ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲଗ୍ରିମର ଫେସିଆଲ ମାସ୍କ जोटा कि वीकली थरे यूज करो बहुत बढ़िया ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ହଁ ଏଇଟା ଇନସାଇଡର ପ୍ରାଇମର मस्त करे लगा तापर जाई कि लगे कि खावे What is this? ପ୍ରାଇମର ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସର ଫେସିଆଲ ଅଏଲ गुड वाइब्स में फेशियल ऑयल ନିଭିଆର ଡିଓଡ୍ରାଣ୍ଟ एटा कौन सा यूज करा जाए कहली सिनो सिंबल लिखे बहुत ଏଇଟା ଏ ମୁଁ ଲେଖିବିନି ଆଉ ଦାନ୍ତ ଦେଖ ବୁଝିପାରୁନି ମୋର କାଗଜ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଏ କମ୍ପାକ୍ଟ ଲାକ୍ମିର ରହିଥିବେ ମୁଁ ଲେଖେ ଟିକେ ଡିଓ ଡ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫେସ୍ ଅପ୍ର ସିଟ୍ ମାସ୍କ ଇନସାଇଟ୍ର କଲର କରେକ୍ଟର ସୁଇସ୍ ବିୟୁଟିର ଆଇସାଡୋ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏନୱାଇବେର କନସିଲର ରହିଥିବେ लगे आखि तो कर दे कोरा ଏନୱାଇବେର ବ୍ଲସ୍ ରୁହ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ब्लश लगे मु कर देबी मो गाल को पूरा टमाटो भली लाल ନାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଏପୁଲ ଭଲ କରିଦିଅ। ମେବଲିନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ जोटा कि मो फेवरेट ମେବଲିନର ଲାଇନର ମୁଁ ଲେଖିବି ନା କମ୍ପାନୀ ନା ନା ମାମା ଆର୍ଥର ଲିପ୍ ବାମ୍ ଲିପ୍ ବାମ୍ ପିଲଗ୍ରିମର ରେଟିନଲ ସିରମ୍ ସିରମ୍ ମୁହଁର ନା ଫେସ୍ ସିରମ୍ ହଁ ସେଇଟା ତାପରେ ପିଲଗ୍ରିମର ଗ୍ଲୋ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସିନ୍ଦୁର सिंदूर कहीं जाए ଗୀତ ତ ଶିଖିନି ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ଫେରାନ୍ ଲଭଲିକୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେନି
ସେଟା ତତେ ମୋହ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ନା କଣ ଖାଇବା ସିନୁ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ସିନୁ ଯୋଉଟା ମାରିକି ଗୋରା ତକ ତକ ହେଇଯିବ। ଲଗେଇକି ବି ଗୋରା ତକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। দিব দিব। ଓକେ ଇଜି ଇଜି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ? ଇଜିରେ ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ସଫା କରି ତାକୁ କରିଦେବି ଧୁବୁଲା। ଧୁବୁଲା ବିନ୍ଦି ବିନ୍ଦି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି ସୁନ୍ଦରୀ। ପିଲଗ୍ରିମ ର ଏଟା କଣ ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ ଟା ଡେ ଡେ କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍। ନେଲ୍ ପଲିଶ ମୋ ନେଲ୍ ପଲିଶ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ୟେଲୋ କଲର ପୁରା ବଢିଆ ମାନିଆ ଲଗେଇବ। କଲର ରେଡ୍ କଲର ଏଇଟା କୋଉ କଲର ମୁଁ ଜାଣିନି। ସ୍କାଏ ଗ୍ଲିଟର ନେଲ୍ ପଲିଶ ଏଟା ହଁ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା ୟେଲୋ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁ ଲଗେଇବୁ ହଳଦୀ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଲଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଉଜଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରିୟଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଚାରିଜଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତତେ କମ୍ଫର୍ଟ କମ୍ଫର୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ବାସିବ। ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଗନ୍ଧ ବାହାରିବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମ ଶାଢ଼ୀ ବାସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ କ'ଣ କହିବିନି ସିକ୍ରେଟ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି ମୋ ଶାଢ଼ୀକୁ କେ ଟାଣିଲେ ଖୋଲିବନି। ଆମ ମୁହଁ ତ ମାମା ମୋ ଉଠେଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଛୁଆ ଟିକେ ସିଲେଇ କରତେ କହିବ ଭାରି କଷ୍ଟ ଚୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେଇ ଯାଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଟେଲର ମେସିନ୍ ଟା ପଛରେ ଯାଉଛି। ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସୂତା। ଲୁଡୋ ସାପ ସିଡି ଖେଳିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଫେସ୍ ରେଜର ମସ୍କାରା ମସ୍କାରା କୁନୁ ମସ୍କାରା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ସେଟାକୁ ଲେଖିବି ନା ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ଅଛି ଘରେ। ବ୍ରସ୍ ସେଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବ୍ରସ୍ ସେଟ୍। ମୋ ଭେନିଟି ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ମୋ ମାଲ ବହୁତ ସାରା ପଇସା। ବହୁତ ସାରା ସ୍କ୍ରଞ୍ଚି ବହୁତ ସାରା ଲେଖିବି ନା ଭ୍ୟାନିଟି ଲେଖ। ସକ୍ସ ଶୀତ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନ ନା ପାଦକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି କାଶ ହବ। ପାଦ ଥଣ୍ଡା ତ ପାଟି ମେଲା ହବ ନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ସ। ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇକି ମୋର ଚୁଟି କରିବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। କୁମ୍ଭୀର କ୍ଲିପ୍ କହୁନୁ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏଇ ଭାଉଜ ଇଂଲିଶ କହିଲା ବେଳେ ତ କେହି କିଛି କହୁନ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ତ ମତେ ସବୁ କହୁଛ। ଆଉ କିଛି ବାକି ମାନେ ଅଏଲ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବାଜିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟ ସିଲିକା ଜେଲ ଗୁଡା ଯାହା ବି ବାକି ଅଛି ସେଟା ପରେ। ଯାହା ବି ବାକି ଅଛି ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଏଲ ଆଉ ବି କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନନା ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ରମା ଚୁପ ରହ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉଠି ରଖନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଦାଦ ଯେଟା ଯିବ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯିବ ତ ପାଙ୍ଗି ମଶ୍ଚରଟା ଟାଣି ନବ ମାନେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ମଶ୍ଚର ଥାଏ ସିଏ ତା କାମ କରୁଛି। କୁଟୁ 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 କୁଟୁ।
ସେ ହସି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ହସି ଏଇଟା ହଉଛି ରୋହିତଙ୍କ ଆଟାଚ୍। ଓକେ କହୁନୁ ମୋ ପତିଦେବଙ୍କ ଆଟାଚ୍ ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଟାଚ୍। ନହେଲେ ମୋ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର। ଲାଜ ଲାଗିଲା ଲାଜ ହେଇଗଲା ଭୁତୁଣି ହେଇଗଲୁ ଲାଜରେ। ହଉ ଏମିତିଆ କାଇଁ ଟ୍ରିମର। ମାମା ଦେଖ ତାସ୍ ଆମେ ଖେଳିବୁ ହଡ଼ା ବଳଦ। ଆଉ ତ କିଛି ମୁଁ ଶିଖିନି, ହଡ଼ା ବଳଦ ଶିଖିଛି, ଆମେ ଖେଳିବୁ। ଲିବାମ୍ ଲୁଫା ଲୁଫା ଚୁଫା ପାଣ୍ଡା ପାଳିଆ ହେସସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ହିମାଳୟ। ପ୍ୟୁରିଂ ନିମ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ନିମ୍। ପ୍ୟୁରିଂ ବୋଲି କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ହେୟାର ଜେଲ୍ ସେକ୍ରେଟ୍ ବୋଧେ। ହଁ ସେଟା ଜେଲ ବେଲାଭିଟାର ପରଫ୍ୟୁମ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ବେଲାଭିଟାର ଲକ୍ଜରୀ ପରଫ୍ୟୁମ୍। ୱିଲିୟର ଲକ୍ଜରୀ। ଏଇଟା କଣ? ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସର ସାୱାର ଜେଲ୍। ବାୟୋଟିକ୍ର ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ସନ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ୱାଓର ସାମ୍ପୁ। ୱାଓ ବାୟୋଟିକ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲର ହେୟାର ସିରମ୍। ଏଇଟା ତମ ପତିଦେବ କଣ ଧୋଇବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ନା କଣ? ଜି ମିରର ଲୁଡୋ ନେଲ୍ କଟର। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନନା ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବି।